हाय नमस्कार केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे वेल आज आम आसे पहुँची जाइए वृंदावन रे तो चलते आज बुलवा वृंदावन पूरा एंजॉय करवा तो पूर्व जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी लाइक करनी शेयर करनी पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु तो चलते ये बुलीज वृंदावन। तो ये आम आज आसी पहुँची जाइए रंगनाथ मंदिर रे यहाँ तार बाहर व्यू टोटाल यहाँ तो गेट मेन गेटा तो चलते भीतर को जावा और देखा भीतर व्यू केमती अच्छी आपण मैंने था आम सह। तो आहरी आगू जावा आहरी भितर कौन कौन अच्छे सब देखा बुलवा। रंगनाथ मंदिर आम से पहुँची गोटे प्रथम मंदिर से भितर ठाकुर अच्छा ये तो आ गए टिकेट करने को कहीं भितर गोटे म्यूजियम भाया कौन अच्छी एमती तो से लगे टिकेट कर चलते भीतर को जावा देखिए भितर सब कौन कौन अच्छी ये देखिपे ये बासुकी नाग अच्छा आहरी आग को बहुत अच्छी तो भीतर पूरा ठंडा तो बहुत लगुता बाहर जेहतु प्रबल गरम लगुला तो ये जहाँ भी अच्छे से कहले कि सब गोल्ड रे तो आम सब जानू कि यहाँ ओरिजिनल कि कौन तो चलो देखिए पूरा एंजॉय करवा कौन कौन अच्छे सब ये आग को देखी चलतु। जेहेतु आम वृंदावन मथुरा आसती तो राधे राधे तो एठिकार माने आम जमी ओडिशा रे कहले जय जगन्नाथ सेमती वृंदावन आसिले राधे राधे कहवा तो निहाती दरकार जेहेतु आम कृष्ण को भक्त होगी पूरा आसठी एटा गोटे स्टेचू भाया कराई जो थे भगवान से जो कदम्ब गचरे गोपी मानकर सब वस्त्र चोरी कर रखुले सेटा तापर ये पालिंकी पलंक जोटा अच्छी साइड को पुणी गोटे गरुड़ पक्षी अच्छी देखते भल कि पुणी ये आउ एक गोटे बासुकी नाग स्टेचू रखाई ये गोटे सैड्रे पलंक अच्छे यहाँ लास्ट टर्न हस्ती तो कही बाकी तो हस्ती तो नुह तो ये आम ये टोटाल गोटे ग्रुप आसी तेज ए चलते बाहर को जावा आगू देखा कौन कौन अच्छी चल भितर बहुत ठंडा लगुला बाहर को बाहरी आसला गरम खरारे तो पूरा अनै भी होनी पूरा प्रबल प्रबल खरा लगुला तो यहाँ पुणी आउ गोटे मंदिर भीतर को अच्छी यार भीतर भीतर बहुत मंदिर अच्छी एटी भी आउ गोटे कहले कि आउ गोटे म्यूजियम भाया अच्छी यहाँ कौन ना काचरे टोटाल तो ये चलते जावा बुलवा देखा से सेम थिंग टिकेट करने को हम पुणी टिकेट करके भीतर को एंट्री देवा हम चलते भीतर को जी देखी पड़े पूरा काचरे जी या भितर देखुं सब पूरा काचरे पूरा कितने सुंदर लगुच ना सुंदर लगुच भितर पूरा काचरे एत सुंदर डेकोरेशन होटे लाइट बढ़िया से पुणी काचरे पूरा ऊपर जोटा देखुं एगुड़ा सब जी फटो स्टेचू जहाँ भी जी अच्छे सब काचरे ये ऊपर देखिपे केते सुंदर लाइट लगाई ऊपर काम भी बहुत बढ़िया देखो पूरा पाखर देखते सुंदर देखा केते बढ़िया काच सब रंगीन करके पूरा लगा पूरा कलरफुल वाला
आउ गोटे जगह को जावा कहीं सब जगह पुणी आमको आज कभर करार अच्छे तो सेठी सरला पुणी या भितर भितर कौन आहरी मंदिर अच्छे चलते जावा पुणी देखा ये कौन ठाकुर कौ देवता अच्छा सेठी केमती कौन देखा। से मंदिर साइड देखी पुणी कौन बुलिया को कहले तो आम पुणी चालू मंदिर साइड दे पुणी पछ देखी पूरा मंदिर एठिकार बुलाबुली सरला पुणी आउ गोटे पछपटे अच्छे एत सुंदर ये देखा पूरा फास्ट जमी देखते ताजमहल जमी भितर भितर को जमी पूरा देखा देख भितर भितर गला के सुंदर सुंदर व्यू अच्छे देखा के भल देखा। Oh my God! एक्चुअली बहुत गरम रे से पूरा राति से बहुत गरम हो जाती तो चली हो नाला से पूरा डेई डेई दौड़ी दौड़ी पूरा चलू ये देखो पूरा साउथ इंडियन स्टाइल से मंदिर चोलटा पूरा कराई ये गोटे पोखरी अच्छी चलते देखिया पोखरी कौन अच्छी पोखरी कौन रही माछ कई थी बाकी पोखरीटा बहुत सुंदर देखा डिजाइन भल कराई ये देखु से सब स्टेचू गुड़ा सब पत्थर केमती काम गुड़ा कराई के सुंदर लगुच ना। तो आसी पहुँची गलु साहज मंदिर एटी भी सेमती चली हो प्रबल पाद काटुला पूरा गरम हो जाता तो चलते भर को जी एटी भी देखा केमती कौन अच्छी। देखी थे ताजमहल जमी व्हाइट मार्बल होता भी सेमती पूरा व्हाइट मार्बल यार काम हो पूरा ताजमहल जमी ग्लेजिंग करता ये भी से भाई पूरा ग्लेजिंग कर चलते भर को जावा भितर भी ठाकुर अच्छे दर्शन करवा कौन कौन आउ चल देखिए। कि मो सांग मैंने पूरा गरम आसिक चली चली थकी बसी पड़ते तो फैन देलू पूरा थक लगिगला बसी जाती तो एमती किसी भितर व्यू जोटा मुझे देखा आपको एबी आसी आम आज पहुँची गलु निधि बन तार बाहर गेटा भितर पूरा बन जमी निधि बन तो बन जमी थाए तार भर पूरा सेमती अच्छी चलते जावा देखा। चलो तुम्हें कैसे कहती ना ता भर जमी बन थी देखो भितर पूरा रास्ता अच्छी और चारिपटे पूरा बाउंस कवर कराई तो ये साइड पूरा क्लैरिटी चलो राति बेले आसले भल होता एक्चुअली माकड़ को सेमती कहते कहीं एठिकार माकड़ प्रबल दुष्ट कहीं जदि ग्लास भी किए यूज कर से टाणी नहीं जाती ब्लूटूथ लगे ब्लूटूथ टाणी नहीं कि रोक ना ये भीतर को कैमेरा एलाउ नाला तो भीतर मो वीडियो कर पारे केवल बाहर देखी नि भीतर को एलाउ नाला बोली मो वीडियो करना ये आम पिला सब भक्त हो पूरा चित्र चैतन्य लगे
देखुଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ସେମାନେ ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। एक्चुअली ମୁଁ ବହୁତ ଏହାକୁ ମିସ୍ କଲି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ, ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିଲିନି, ରିଏଲି ମିସ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀରେ। ଏଇଟା ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ବାହାରର ଲୁକ୍, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖାହେଉଛି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବ, ଦେଖିବ ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା, ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଠି ପାଖରେ ବି ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ପୁରା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ। ବାହାରେ ତ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଭିତରେ ବି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବୁଲରେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରଖାହେଇଛି କଲର୍ଫୁଲ୍, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଠି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଇଠି ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତିମା ଯେଉଁଟା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଗଣେଶ, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏମିତି ଲାଗି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ପୁରା ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ପୁରା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମଝିରେ ପୁରା ସିଂହର ଗର୍ଜନ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି, ଶୁଣିପାରିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ କରିଗଲୁ କି କେଉଁଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅରିଜିନାଲ୍ ସିଂହ ନୁହଁ, ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ମଝିରେ। ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଛି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଘଣ୍ଟି ବାକି ଯେତିକି ବି ଥିଲା ପୁରା ଜୋରସେ ପୁରା ବାଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରିଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି, ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୂମି ପୂଜା ମିନ୍ସ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପୁରା ଫଟୋ ତା'ର ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ କାହିଁକିନା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଥିବ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଥିବ। ବାକି ଲାଇଟ୍ ତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି। ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଗୀତ ବି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଚାଲିବାକୁ। ଆଉ ତଳେ ଏମିତି ପାଣି ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ପୁରା ପାଣିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ବାଉଁଶ ରହିଲେ ତ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲାଣି। ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାହେଉଛି ଟିକେ ସେଠି। ବାହାରିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖିବା ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଦୂରରୁ ଦେଖାହେଉଥିଲା ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁଟେ, ସେଇଟା ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଆମେ ତଳେ ହିଁ ତା'ର ଚାରିପଟେ ହିଁ ବୁଲିବା, ପୁରା ଉପରକୁ ତ ମାନେ ଉଠିବି ଆଉ ଚଢ଼ି ବି ହେବନି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି ତା ଚାରିପଟେ ହିଁ କେବଳ ବୁଲିବା, ଦେଖିବା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁଟେ। ଏବେ ଏଠି ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଏଠୁ, କାହିଁକିନା ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବାହାରିବା ଏବେ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ହେଲା ନା ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଚେକେଟ୍ ପାଖରେ। ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀର ଗୋଟେ ଚେକେଟ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଏବେ। ଗୋଟେ ତ ଲଗେଜ୍ ଟେମ୍ପୋ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇଟା ତା'ର ଗେଟ୍। ତା ବାହାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି କାଳିୟ ଦଳନ ଯେଉଁ ସାପଟା ଥିଲା, ଏଠି ସେ ସାପଟା ଦେଖା ହିଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପଛପଟେ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ନାଚୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ଷ୍ଟାଚୁଟା ଅଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ନେବା। ଏଇଟା ତା'ର ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା। ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ସେ ଗାଈ ଯେଉଁ ଚରେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇଠିକାର ଷ୍ଟାଚୁଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୁଡ଼ା ହିଁ, ବାକି ଦେଖିଲାରୁ ପୁରା ରିଏଲ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି। ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖା ଆମର।
ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି ଶିଖାଉଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଥିଲି ମନ୍ଦିରର ଉପରୁ ଚୁଳି କଟି ଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଶିଖାଉଥିଲେ ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠାଇତେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଆଗେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ବାହାରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ତାପରେ ଆସିଲେ ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। एक्चुअली कौन ना सबुआड़े कैमेरा एलाउ अच्छी वीडियो भी एलाउ अच्छी केवल जो राधाकृष्णकर गोटे स्टेच्यू अच्छी से ही केवल कैमेरा की वीडियो किसी एलाउ नहीं ना सबुआड़े वीडियो उठे करेंगे फोटो भी उठे पारे। मुझे बदमाशी करदेली मत मजा लगुला से लगे चलते ऊपर को जावा देखा ऊपर आ कौन अच्छी देखते जो साइड्रे सीढ़ीर सब साइड जो थाए सेगुड़ा भी पूरा व्हाइट मार्बल के सुंदर देखा कलरफुल देखा प्रबल भिड़ भी साइड्रे भी सब फोटो गुड़ा लगी देखिए केते सुंदर देखा। हाँ ये देखते जो डोरटा देखा लाइट जो कर येलो कलर से ठाकुर अच्छे से केवल कैमेरा एलाउ नहीं। तापर मंदिर आसला मंदिर सामने देखिए जो गोवर्धन पर्वत को श्रीकृष्ण गोटे अंगुड़ी टेकी धरते से स्टेच्यू देखिए केते सुंदर देखा पूरा पानी भी साइड रे अच्छे ऊपर भी पानी पड़ुची सब गोपी माने भितर अच्छा गोपवासी माने स्टेच्यू इटा हूँ प्रेम मंदिर नाइट व्यू देखते कलरफुल देखा कलर भी भेराइटी कलर अच्छे एबे तो ब्लू और पिंक देखा रेड कलर भी चेंज हो जाते ग्रीन कलर भी आस बढ़िया देखा भी देखते राति हो लोक आस प्रबल भिड़ हो जाए। एक्चुअली मंदिर भितर राधाकृष्ण जो स्टेच्यू अच्छे मे भी से डायमंड और गोल्ड रे कहीं टोटाल ही कैमेरा एलाउ नहीं। यहाँ बाहर देखते कृपा से लिखाई जो देखी या पूर्व मंदिर को जा पूर्व से ही आसला बेले आउ गोटे देखा स्टेच्यू राधाकृष्ण बस सखी मैंने सब भी छेड़ा होती ये देखा वर्षा वर्षा है सखी मान सब पत्र ढुंकई राधाकृष्ण को कदली पत्र से केते सुंदर देखा जना भी पड़े स्टेच्यू बोली पूरा जना पड़ी हाँ रियल समस्त छिड़ा इतने सुंदर कराई बहुत बढ़िया लगुच देखते पूरा गेटा तार जोटा इटे भी देखा केते सुंदर देखा पूरा कलरफुल भी देखा बढ़िया लाइट दिया भीड़ देखो ट्राफिक एते आम रोड क्रॉस करने 10-15 मिनट पाखापाखि छिड़ा आपण मैंने जदि के आसुँच देखिए केते भीड़ प्रेम मंदिर सामने। तो ये थिला आमर आज टोटल बुलाबुली तो मो वीडियो केमती लगे कमेंट सेक्शन में निहांती जन पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रहुଛି धन्यवाद।